Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan operasi militer Israel di Palestina, Lebanon, Iran, Suriah, Irak, dan Yaman belum berakhir. Netanyahu bahkan mengklaim Israel telah mencapai prestasi bersejarah dalam kampanye militer yang sedang berlangsung. אחיי ואחיותיי, המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו אפשר לקבוע בבירור. יש לנו הישגים היסטוריים. אני רוצה לזכור איפה היינו. איראן ניסתה ללפות אותנו בטבעת חנק. החמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, משטר אסד בסוריה, המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן, איראן עצמה. זאת אומרת, הם רצו לחנוק אותנו, ואנחנו חונקים אותם. הם איימו עלינו בהשמדה, והם עכשיו נלחמים לשרוד. אנחנו הכינו בהם, יש לנו עוד מה לעשות, ואני תכף אפרט את זה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא באיראן עצמה. דווקא בראש התמנון. כי אני אני הקדשתי חלק ניכר מחיי, כדי למנוע דבר אחד. שמשטר האימים הזה ישיג נשק גרעיני, שבאמצעותו הוא מבקש להכחיד את מדינת היהודים, ולהביא קץ להיסטוריה היהודית. אנחנו היינו הראשונים ששברו את מחסום הפחד. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260.000 dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan saat ini gencatan senjata antara AS dan Iran sedang berlangsung selama 2 pekan. Iran dan Amerika Serikat sedang dalam proses negosiasi pada Jumat di Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan. Amerika Serikat mengklaim telah memulai pembersihan Selat Hormuz dari ranjau agar bisa dilalui kapal-kapal tanker dan dagang. Namun Iran menegaskan tidak ada kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Hormuz, apalagi kapal pembersih ranjau. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militernya telah membersihkan Selat Hormuz dari ranjau agar bisa dilalui kapal-kapal tanker dan dagang. 2 kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat telah melintasi Selat Hormuz untuk memulai operasi pembersihan ranjau. Kapal perusak berpeluru kendali yang berpartisipasi dalam operasi ini termasuk USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy. Pasukan Amerika Serikat tambahan termasuk kendaraan bawah air tanpa awak juga disiapkan untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz. We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of
water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating whether we make a deal or not. Makes no difference to me. Sementara Iran menolak klaim Amerika Serikat terkait pembersihan ranjau di Selat Hormuz yang semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Iran menegaskan tidak ada kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Hormuz, apalagi kapal pembersih ranjau. Pejuang Hizbullah melakukan serangan balasan ke Israel. Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel di sejumlah titik. Pejuang Hizbullah terus menggempur Israel sebagai balasan atas serangan besar-besaran Israel ke Lebanon yang menewaskan ratusan orang. Hizbullah meluncurkan serangan roket yang menyasar Kiryat Shmona, salah satu kota di perbatasan Israel Utara. Rudal Hizbullah meluncur dan menyasar bangunan yang berada di Kiryat Shmona. Akibat serangan tersebut, bangunan nampak rusak parah hingga menimbulkan asap hitam pekat. Usai ledakan mereda, sejumlah petugas nampak berjaga di lokasi ledakan. Pejuang Hizbullah juga terus menggempur pangkalan-pangkalan militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Pangkalan militer Israel di Mishmar dan Stella Maris turut menjadi sasaran rudal Hizbullah. Serangan drone Hizbullah juga dilaporkan menyasar ke pangkalan Zionis Israel yang berada di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Usai serangan tersebut, ledakan yang disertai dengan asap tebal menyelimuti fasilitas militer Israel di perbatasan Lebanon Selatan itu. Luncuran rudal yang diduga berasal dari Hizbullah juga nampak menerangi langit kota Naharia di bagian utara Israel. Sirene pun berbunyi memerintahkan warga agar waspada dan mengevakuasi diri. Sejumlah rudal bahkan terlihat meledak di udara. Pemirsa, ribuan warga Israel menggelar aksi protes anti perang di Tel Aviv Sabtu waktu setempat. Warga Tel Aviv menyuarakan penolakan terhadap perang yang dinilai tidak memiliki arah penyelesaian yang jelas. Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv Sabtu waktu setempat untuk menyuarakan penolakan terhadap perang AS Israel dengan Iran yang dinilai tidak memiliki arah penyelesaian yang jelas. Massa membawa potret korban serta spanduk bertuliskan hentikan mesin perang dan perang tanpa strategi keluar adalah bunuh diri nasional. Sejumlah demonstran juga tampil dengan menggunakan topeng Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel. Aksi protes ini sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian mengawal dan mengamankan sejumlah demonstran yang terlibat adu argumen di lokasi. Salah satu peserta aksi menyebut jumlah penentang perang terus meningkat dari hanya puluhan orang di awal konflik hingga kini mencapai ribuan. Ia menyampaikan saat ini persentase masyarakat yang mendukung perang turun menjadi 50%, bahkan mewakili mayoritas suara publik. Aksi protes ini digelar bersamaan dengan momen negosiasi damai antara delegasi Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan berlangsung di Islamabad. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap China. Trump menyebut China akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirimkan senjata ke Iran. Intelijen Amerika Serikat membeberkan indikasi kuat Cina tengah bersiap mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa pekan ke depan. Pengiriman ini diduga akan disalurkan melalui negara ketiga guna menyamarkan asal-usul senjata di tengah upaya mediasi gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap Cina. Trump mengatakan Cina akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirim senjata ke Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Sementara Cina melalui juru bicara kedutaan besarnya di Washington membantah dan meminta Amerika Serikat menahan diri dari tuduhan tanpa dasar. Cina mengklaim tidak pernah memberikan senjata kepada pihak manapun.